प्रॉडक्ट शेयर करी विथ ताको यूज करके आपण मानक देखिए। देखो ये हूँ हर्बाल गोटे लिप स्क्रब आपण मानक खोलिकी देखिए दूची ये भाया पूरा जूसी टाइप रही क्रीमटा आउ यार टेक्सचर आपण मानक देखिए दूची स्क्रब छोट छोट पार्टिकल अच्छी से ऊपर को पलि आसो एमती लगे लाइट पिंक से भाया ही फिल हम कलर देखु हाय समस्त को मो शिवानी वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विथ शिवानी को वीडियो स्टार्टिंग रू कही रखुच्छी मो देह पूरा खराब ठंडा जर तो टोन निहाती भाव आपण मानू खराब शुणा जाउथबो टिके एडजस्ट करेंगे वीडियो आपण मानन निहाती दरकार पड़ुची बहुत गुड़े क्वेश्चन रोचे समस्त को मुझे रिप्लाय करूँ समस्त कॉल मु रिसीव करूँ मेसेज रिप्लाय दे पारुनी से भाविली गोटे वीडियो बनईदेवी जहाँद्वारा कि आप समस्त इनफॉरमेशन पाइपर ऑर्डर मुझे दिन नहीं नी कारण सी अवेलेबल नथिले दिल्ली रे थिले एबे पळे आसले मेसेज करी से काली इवनिंग आसिक पहुँची आज पुणी ऑर्डर आपण मानकर जमती नवा कथा मु नेबी बाकी रहा कथा हवा कथा देखु दया करके कहीं जो मान पाखे भी मोर पर्सनल नंबर अच्छी कहीं कॉल करेंगे ना रिजन हूँ कौन कहले माने बहुत गुड़े कम रही जाऊँगी टाइम बाहर माने जितेबाला भी सका आप 8:30 9टा भितर कॉल करेंगे निहत भाव में कम रोचे टाइम टेबल सेमती किसी ना कि केतबेले मु फ्री रोचे केतबेले कम रोचे आपण मैंने कॉल करुवे मुझे रिसीव करें कले भी कथा हो पार नी आपण मानक भी खराब लगे कि दीदी कॉल रिसीव करूना कथा होना मत भी इरिटेट लगुच एत थर कॉल कर तो सबुठ बेटर हम आपण मैंने मत मेसेज करदे हाँ मेसेज रिप्लाय करवा कथा देखो जितेबाला मत फ्री टाइम मिलूँ आपने जेकोसी ऑनलाइन जो मैंने भी ये सब जिनस करुँच देखिए से मैंने बहुत दिन पर रिप्लाय करती मोर जेहेतु हर्बाल माने प्रॉडक्ट उपर जिनस मु सब गोटे रू 2 दिन भितर रिप्लाय कर दिए यही थर मोर 7-8 दिन लेट है सी एक नथिले तो मु ऑर्डर तो नहीं पारिनी से ध्यान देली आउ सेकेंड जिन है मु घर को पलैली जेजेंगर 6 मासिया थिला तो ता भितर 8 दिन कुआड़े पलैला मुझे भी जानीपारे से मुझे माने रिप्लाय कर पारि नथली माने जदि 6 मासिया खाली भी था मु रिप्लाय करी थांती कि जेहेतु सी अवेलेबल नथिले जे प्रोडक्ट दौरान मु भी कौन माने कही था से क्या रिप्लाय कर पार नथली एबे पुणी आग भाया जमती आपण मानकर ऑर्डर जीवा कथा सेमती जीव सॉरी तो यह हूँ जिनस समस्त को कही यहीटा समस्त को जनइबार थिला आपण मैंने बहुत व्यस्त हो जाती रिप्लाय करूना ऑर्डर नौना काम देखो मो हाथ में तो किसी ना मुझे देला सी ही सब जिनस करती आप तो समस्ते जानते से जेहेतु से नथिले मुझे वीडियो भी यूट्यूब रे जन देती लेट है से आउ 2-3 दिन लेट हो छाड़ू एबे जीवा आमर टॉपिक ऊपर को आपण मानकर बहुत दिन रिक्वायरमेंट थिला कि दीदी आम ओठ कला पड़ जाऊँगी आम जो आजिकल जो लिपस्टिक लगाऊे लॉन्ग लास्टिंग मैट्र लिपस्टिक आम मैंने यूज करुचे कलर आमको भल लगुच बहुत लॉन्ग टाइम रोचे तो से आम मैट को प्रिफर करुचे तो सब बेले जो डेली बेसिक लिपस्टिकटा कंपलसरी हो गला सेटा लगेवा द्वारा कौन होची ना आम ओठर जो ओरिजिनल कलरटा धीरे धीरे गायब हो जाऊँगी ओठ कला पड़ जाऊँगी तो ताकू आमको ठीक करने हर्बाल कौन प्रोडक्ट अच्छे आपण मैंने बहुत सारा मेसेज मत कर बहुत माने क्वेश्चन भी पचारि से आज मुझे सहित जो वीडियो रे 2टा प्रोडक्ट शेयर करी विथ ताकू यूज करके आपण मानक देखिए। देखो ये हूँ हर्बाल गोटे लिप स्क्रब आपण मानक खोलिकी देखिए दूची ये भाया पूरा माने ऑयली ग्लोर देखो एते माने ऑयल व्यवहार करा जाइछि सी पूरा एमती कला बेलू से बाहरी जाऊँगी पूरा जूसी टाइप रही क्रीमटा आउ यार टेक्सचर आपण मानक देखिए दूसरी
ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ହର୍ବାଲ୍ର ଇଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗିପାରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଗନେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଯାହା ଅରିଜିନାଲ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଯାହା ସ୍ମେଲ୍ ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ମେଲ୍ ମାନେ ହେବ। ତ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଆ ଉପରେ ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଉପର ତଳ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। এইটাକୁ ଆମକୁ ଏବେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ହିଁ ମାଇଲ୍ଡ ସ୍କ୍ରବ୍ ଅଛି। ଓଠ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାର୍ମ ଏଥିରେ ପହଞ୍ଚିବନି। ତିନି ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିକ୍ରେ 3 ଥର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିବେ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆକୁ କରିବା ବାଦ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ লিপস্টিকটাକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବି লিপস্টিକ୍ ସବୁବେଳେ ଲଗାଇବାଟା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, লিপস্টিକ୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିପ୍ ବାମ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ହର୍ବାଲ୍ ହେଉ ବା କୌଣସି ମାର୍କେଟ୍ ବାଲା ହେଉ, ଲିପ୍ ବାମ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ହିଁ লিপস্টিକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଠର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବନି। ଯେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବା କିଛି ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ କମିଯିବ। ତ ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ପୋଛିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ଲିପ୍ ବାମ୍ ମାନେ ଲିପ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ଲିପ୍ ବାମ୍ଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ହର୍ବାଲ୍ର ଲିପ୍ ବାମ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆକୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏହାର ଗ୍ଲୋ। ଲିପ୍ ବାମ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ମାନେ লিপস্টিକ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେବ। କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବହୁତ ଗାଢ଼ା লিপস্টিକ୍ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ କଲର୍ କିଛି ବି লিপস্টিକ୍ ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲିପ୍ ବାମ୍ଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲୋ ବାଲା ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଉଛି। ପୁରା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଚଏସ୍, ଲିପ୍ ବାମ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ লিপস্টিକ୍ ବି ମାନେ କାମ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଓଠର କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। 7077819680 ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ତାକୁ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋରିଅର୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ବାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍। ବାକି ରହିଲା ପ୍ରାଇସ୍। ଦୁଇଟା ଜାଗାର ପ୍ରାଇସ୍ ସମାନ ଅଛି। ଏଇଟା ବି 120 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ବି 120 ଟଙ୍କା। ଦୁଇଟା ଜାଗାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ହିଁ ମିନିମମ୍ ଅଛି। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଲିପ୍ ବାମ୍ଟାକୁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ତ ଆଉ ପୁରା ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଏ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ତ ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ହେବନି, ଓଠ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଲିପ୍ ବାମ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆକୁ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ।